ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. қонун, ҳуқуқ ва адолат чунин аст мавзӯи имрӯзаи барномаи печтоби замон. Дар зиндагии ҳаррӯза одам қариб ҳар лаҳза ба ҳолатҳое дучор мешавад ки надонистани ҳуқуқу қонунҳои амалкунанда боиси мушкилоти печида мегардад. Паҳлӯи дигари масъала бошад тағйиру илова ё худ навовариҳо дар қонун ки на ҳама огоҳанду риоя ва талаб мекунанд. Гузашта аз ин кадом масъалаҳо боис ба қабули қонунҳои нав дар кишвар шуданаш мумкин аст? чанде қабл форуми миллии волояти қонун дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе баргузор гардид. Тасмим гирифтем ки имрӯз дар барнома бо аксарияти иштирокдорони ана ҳамин ҳамоиш суҳбат дошта бошем ва қабл аз ҳама ман мехостам бо роҳбари ташкилоти ҷамъиятии Отифа бобати ана ҳамин мавзӯъ ҳамин масъала суҳбат карда бошам. Ин чорабиниро албатта мо ҷашнӣ гӯем ҳам хато намекунем, зеро давоми 10 сол ин 10-умин форум буд ки баргузор гардид. Гузашта аз ин дар соли маърифати ҳуқуқӣ ва 30-солагии конститутсия як ҳамоиши фикр мекунам ки хеле боҳатаф ва судманд ҳам буд. дуруст аст маълима? марҳамат, сухан ба шумо. раҳмат барои шумо, хеле хуб шумо тасдиқ кардед. соли маърифати ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон имсол бо дастгирии барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид ва ҳукумати Швейтсария ташкилоти ҷамъиятии мо чандин вохӯриҳо муколамаи ҷамъиятии минтақавӣ дар шаҳри Хуҷанд бо иштироки 70 намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ аз 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд гузаронид ва мақсади гузарондани ин чорабинӣ дар он буд ки ҳамаи овозҳо аз ноҳияҳои дурдаст шунида шаванд. Дар ин вохӯриҳо ин намояндагон корҳои гурӯҳӣ гузарониданд дар мавзӯе ки аз тарафи вазорати адлия пешниҳод шуда буд. Ин адлияи рақамӣ, ин волояти қонун ва дастрасӣ ба адолат ва саёи мавзӯъ ин маърифати ҳуқуқӣ бо мақсади пешгирии экстремизм ва терроризм буд ки ин намояндагони ширкат варзида тавсияҳои худро барои пешниҳод кардан дар 10-умин солгарди форуми миллӣ буд. Ин чорабинӣ имсол имконияти фароҳам дода шуд барои ташкилотҳои ҷамъиятӣ аз тарафи бо дастгирии барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид дар он ки ин чорабиниҳо дар ҳудуди Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои ҷамъиятии фидокор, ташкилоти ҷамъияти идораи ҳуқуқии инсон ва риояти қонун дар шаҳри Душанбе шуда гузаштанд ки ин бениҳоят хуб буд барои шунидани овозҳо, бо як бор такрор мекунам, аз минтақаҳои дурдаст барои ҳалли масъалаҳои мубраме ки дар ҷомеа ҳаст. ташаккур. киҳо дар форум иштирок карда буданд бозам ба мо гуфта метавонед? шуруъ аз соли 2015 дар арафаи қабули конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар сол форуми миллӣ оид ба волояти қонун дар Тоҷикистон гузаронда мешавад ва чун ин чорабинӣ ба вазорати адлия ҳукми анъана даромадааст ва имсол аз рӯи худи ҳисоб ҳам форуми 10-уми миллӣ оид ба волояти қонун дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва маҳз дар 30-умин солгарди қабули конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ шуд ва бояд гуфт ки баргузории ин чорабинӣ одатан дар нақшаҳои кори ҳукумат пешбинӣ мегардад. барои мисол агар биёрем, соли 2017 ҳам дар нақшаи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои нимсолаи дуюми соли 2017 пешбинӣ шуда буд ва имсол бошад дар нақшаи чорабиниҳо вобаста ба соли маърифати ҳуқуқӣ эълон кардани соли 2024 дар банди 11 ҳамин нақша ки бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 марти соли 2024 тасдиқ шуда буд, пешбинӣ шуда буд. ҳамчунин дар банди 10 нақшаи чорабиниҳои вазорати адлия вобаста ба соли маърифати ҳуқуқӣ эълон кардани соли 2024 ин масъала пешбинӣ шуда буд ва мувофиқан ҳамин чорабии шабеҳ дар нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти Суғд ва нақша чорабиниҳои раёсати адлияи вилоят Суғд барои иштирок кардан дар ин форум пешбинӣ шуда буд ва аслан дар чорабинӣ аз рӯи маълумотҳо
بیشتر از 400 نفر نمایندگان مقامات گوناگون اشتراک کردند و امسال در این چهاربینی نماینده ها از وزارت های عدلیه جمهوری های همسایه ازبکستان، قرقیزستان، آذربایجان و فدراسیون روسیه نیز اشتراک کردند و گوییم که این یکی از نوآوری ها در همین فروم نوبتی بود که و در نظر است که در آینده این فروم شکل بین المللی گیرد و غیر از اینها نماینده ها از دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری اسلامی، نماینده ها از سود اولی، سود کانستیتوسیونی جمهوری اسلامی، از خدمات اجرا، جامعه شهروندی به واسطه به اشتراک تشکیلات های جمعیتی گذراندن چنین چهاربینی ها فکر میکنم غیر امکان است و نظری تشکیلات های جمعیتی وابسته به مسائل های حقوقی خیلی مهم است. اینها اشتراک کردند. البته باز حقوق شناسانی مؤسسه های تعلیماتی تحصیلاتی عالی جمهوری از دیگر وزارت اداره ها نیز اشتراک کردند. خب البته تصور میکنم که اینقدر در یک سطح بلند این فروم برگزار گردید و برای من دونستن اون که کدام مسئله ها در همین فروم بررسی گردید بسیار مهم است. معلومه. مرحمت. خیلی که در اینجا گفته گذاشتن در این فروم 3 مسئله خیلی مهم در گروه ها غیر آن که مهمان ها در جلسه پلنری برآمد کردند و وابسته به مسئله هایی که در همین فروم بررسی میگردد فکر و اندیشه های خود را بیان داشتند. باز کار در 3 گروه هم صورت گرفت که این گروه ها به واسطه مربوط به آن مقصدها هدفهای بودند که امروز نه فقط که جمهوری تاجیکستان بلکه جهان به آن احتیاج دارد. ببینید که یکی از همین گروه ها این بلند برداشتن معرفت حقوق شهروندان وابسته به پیشگیری اکستریمیسم و تروریسم بود که شخصا من خود در همین گروه اشتراک داشتم و در 3 گروه در 3 موضوع کار کردند. بله در 3 گروه در 3 موضوع و همه آن اشتراکچیانی که بودند به 3 گروه موافق مقصد و طلبات خودشان موافق آنکه نیاز به همین دانش‌های مسائل حقوقی دارند به گروه‌ها تقسیم شدند و این گروه‌ها یکی از این گروه‌ها این حکومتی رقمی که ما میگوییم که رقم کنونی خدمت رسانی دولتی ان همین وابستگی داشت. یکی از گروه‌ها همین بود. ببینید که امروز در تمام جهان مسئله رقم کنونی این مسئله اولین درجه است، زیرا که هم اون مقاماتی که در این جاده کار میکنند و هم شهروندانی که احتیاج و همون گرفتن حجت‌های خود یا که ارتباط با همین مقامات ها دارند در همین روند آنها یکجای میشوند. و دوم گروهی که کار کردند این بلند برداشتن معرفت حقوق شهروندان اوید پیشگیری اکستریمیسم و تروریسم بود که به واسطه من در همین فرومی که آنها برنامه خود در همین فروم تهیه کردند و طبق همین برنامه همه به گروه ها جدا شدند و 3م گروهی که به واسطه در همین مسئله کار کردند گروه 2 ولایت قانون و دسترسی به عدالت سودی بود که خود همین فروم هم مضمون و مقام فروم هم همین است. دسترسی به واسطه بینید که دسترسی به ولایت قانون و دسترسی به عدالت سودی. بینید وقتی که ما درباره ولایت قانون سخن میکنیم ببینید که از همون روزی که ما به استقلالیت رسیدیم و سرور دولت هم در همین برآمدشان که در 30مین سالگرد قبول کانستیتوسی جمهوری تاجیکستان برآمد کردن در اینجا محض تاکید کردن که همین کانستیتوسی است که امروز جامعه ما دولت ما خلق ما رو وابسته به همون پیشروی اقتصادی اجتماعی صلح و وحدت کامل دسترسی شهروندان به خدمت رسانی های اجتماعی و اصلا تمام جنبه های حقوقی ما را همین قانون ها تنظیم میکنند. و وقتی که عدالت میشود وقتی که مردم میگوییم که عدالت سودی، برای چه عدالت سودی میگوییم؟ وقتی که مردم به سود مراجعت میکنند و وابسته به آن پیشنهادهای خودشان آنها با حقیقت و عدالت و درستی و حفظ و حمایت حقوقهای خود میرسند، این یکی از هدفهای امروز هم جمهوری تاجیکستان، هم مقامات قانونگذار، هم مقامات حفظ حقوق و همچنین جامعه شهروندی است که هر یک نفری ما وابسته و مسائلی که ما فعالیت داریم همین مسئله ها رو به نظر میگیریم و کوشش میکنیم که
اهالی جامعه و جمعیت در این جاده معرفت خود را بلند برداشته باشد و دسترسی آن واقعا دسترسی کامل باشد و باوری و اعتقاد و دولت حقوق بنیاد دنیوی دموکراسی و یگانه تاجیکستان کند که این در سر آغاز کنستیتوسیای جمهوری ما آمده است. کنستیتوسیایی که بهترین برای چی من گفتم که بهترین کنستیتوسیا هم جنبه های ملی و هم جنبه های بین الخلقی را در خود تجسم کرده است. بینید در همین کنستیتوسی ما آمده است که زبان تاجیکی زبان دولتی است ولی دیگر خلق و ملت ها هم می توانند به زبان خود گفتگوزار داشته باشند. محض در همین کنستیتوسی آمده است که فرزندان بالغ وظیفه دارند که پدر و مادری کهنسال خود را نگاه و بین کنند. در همین کنستیتوسی ما آمده است که زن و شوهر در مسائل عائله خود در مسائل برپا کردن عائله تربیه فرزند حقوقهای برابر دارند و بهترین کنستیتوسی است و من همچون اشتراکچی که به واسطه در همین فورم اشتراک داشتم برای خودم یک جهان معنی نو گرفتم. افتخار از دولت خود، از ملت خود، از مقامات های قانونگذار خود، از کنستیتوسیایی که در جهان معروف و مشهور است افتخار داشتم. سلامت باشید. همون کارهای گروهی گفتیم. سلامت باشید. تشکر. کارهای گروهی گفتیم. همین در سه گروه کار بردن اشتراکچیانی فورم برای اونها چی میدهد به فکر شما؟ برای چی ما همین با سه گروه تقسیم شده این مسئله ها رو بررسی کردید؟ خب مرحبا. پیش از ما باید دونست که دل خواه چورابینی مقصد خود رو دارد، مقصد و هدفهای خود رو دارد و مقصد اساسی برگزاری این فورم این پیش از همه معین نمودن مشکلات و معماهایی که برای تحکیم ولایت قانون مانع ایجاد میکنند. یکی از مقصدهای اساسی همین فورم برگزاری فورم از همین عبارت است. این چون دیگر مقصد این جستجوی مشترک راههای حل همین مشکلات توسط چی؟ توسط تبادل افکار، محاکمه آزاد. این یکی از مقصدهای دیگری همین چهاربینی فورم به حساب می‌رود. و مقصد دیگری این فورم این تهیه توصیه‌های مشخص برای و مقصدی بهتر کردن ولایت قانون در تاجیکستان. چون می‌دانیم در نتیجه بررسی محاکمه مسائل‌هایی که در بخش‌ها جدا شدند، سه موضوعی که با سه گروه جدا شده، مشکلات معماهایی که در همین سه موضوعی که جدا شدن بررسی کرده می شود، محاکمه کرده می شود و نهایت بعد از عادتاً بعد از نصف روزی می شود، بعد از کاری گروه ها هم تا نصف روزی و بعد نصف روزی هم کار در گروه ها ادامه می یابد. بعد این در نتیجه کارکرد همین محاکمه ها توصیه های خود را همین گروه ها پیشنهاد کرده می شود. و البته از روی معلومات ها که از مقامات عدلیه پیشنهاد شد، در همین گروهی که کار کردند یک چند توصیه ها شد و در سه گروه این توصیه ها پیشنهاد کرده شدند. البته این توصیه ها عین زمان در محاکمه است، در بررسی رهبران همون مدیراتور بودند در همین گروه ها. مثال در گروه یکم که تالاری اساسی بود، تالاری یکم، تالاری دوم بودند، آنها موافقاً مدیراتوران اساسی معاونان وزیر عدلیه بودند. همچنین در برابر این یک نماینده از تشکیلات جمعیتی هم بودند. تا اونجایی که من میدونم در دو گروه، یعنی همه اون پیشنهادها در دایره همون فرم نمیماند، بلکه برای عملی شدن اون علاقه اساس از روی تجربه ها، از روی عملیه هایی که 9 فرومی ملی که پیش گذاشته بودند، البته این توصیه ها البته خاراکتری توصیه‌ای دارد. از روی چهاربینی که گذاشتن پیش از بررسی کردن برنامه ها کار در گروه ها از طرف دیرکتوری دانشکده تکمیل اختصاص محترم صابرزاده اصفهاندیار نتیجه های توصیه هایی که در فروم 9 ملی بررسی شده بودند خوانده دادند که کدام توصیه ها اجرا شدند و اون توصیه ها هم در رویخط حجت های من هم هست. لازم شود پیشنهاد میکنم اشتراکچیان نقض میدونن که آنها شنیدن که کدام توصیه های فورم 9 ملی اجرا شده. عملی کردید. بله. هم وابسته به آن که هر یک نفر
همین هر یک نام گفتیم که هر یک گروهی که کار میکند چی خودش دارد، مقصد و مرام خودش و هر یک نفری که میخواست وابسته و اون پرسش دارد، پیشنهاد دارد یا همین در همین روند فعالیت دارد، انا همین میتوانست که در همین گروه ها اشتراک کند. و قبلا میخواستم بگویم که وقتی که ما میگوییم که همین فورم چی میدهد، از این فورم تا به این فورم ما با کدام موفقیت ها دست نایل میگردیم، من میخواستم که یک مثال از فورم های پیشتر بیارم. اگر در خاطر داشته باشه ما سال 2022 قانون جمهوری تاجیکستان درباره برابری و برهم دادن همه گونه تبعیض قبول کردیم. من همین قانون بود که ما قبول کرده بودیم، لیکن وقتی که ما در پارلمان فعالیت داشتیم ما قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زوراوری در عائله را قبول کرده بودیم. در همین قانون نه همه آن حالت هایی که مردم به تبعیض دچار می شوند و راه و حل آن را جستجو می کنند در یکی از فروم ها ما پیشنهاد کرده بودیم. نفرانی که اشتراک داشتند در همانجا پیشنهاد کردند که تبعیض فقط در عائله نمی شود، با تبعیض در دیگر حالت ها هم می شود. و ما امروز افتخار می کنم که بینید که بعد این علاقه قانون جمهوری تاجیکستان درباره برابری و برهم دادن همه گونه شکل های تبعیض در شکل نو و وارد نمودن تغییر الهه ها وارد گشتن که امروز مردم از آن استفاده میبرند و از آن برای خودشان، برای سوالهایی که خودشان دارند جواب میگیرند. و همچنین اگر در خاطر داشته باشید یک قانون گраждانی بود دوره که پیش فعالیت داشتیم ما، بعد کودکس گраждانی، بعد وقتی که در یکی از فروم ها ما اشتراک داشتیم در اینجا پیشنهاد کردن که وای کودکس مدنی جمهوری تاجیکستان شود. و امروز وقتی که ما در همین فروم دهم اشتراک کردیم و ما همون قانون را دادند و من بار دیگر اعتقاد و اعتماد به آن کردم که هر پیشنهاد، هر تکلیف که برای بلند برداشتن سطح حقوقی مردم، برای نفع جامعه، برای دریافت پرسش و پاسخهای خودشان و از همین قانون ها استفاده بردنشان که به واسطه به بلند برداشتن معرفت حقوقی مردم یک چی دارد، تناسب دارد، به واسطه اجرا می شود و سال به سال همین قانون های ما تکمیل می یابند، قانون های ما دسترسی مردم می شوند، مردم از آن استفاده می کنند و برای حل و فصل معماهای خود منفعت های خیلی خالصانه می گیرند. تشکر. سلامت باشید. 70 اشتراکچیانی که در همین بخوری ها شرکت ورزیدند همه این رهبران تشکیلات جمعیتی بودند. آنها زیچ با اهالی کاربری میکنند. هر یک تشکیلات در یک روند الهیده کاربری میکند و همه اون مسائل مبرمی که در خلق شده ایستاده است آنها بسیار هم بهتر میدونند. اینا آنها در این سبت سالهای دور دراز 10 سال 20 سال فعالیت برده ایستادند و آنها تحلیل های دارند، مقدارهای پرسش ها دارند که در این توصیه هایی که به فوروم پیشنهاد کرده شد آنها از همین معلومات ها تکیه کرده این توصیه ها رو یعنی اون پیشنهاد ها به اساس نبود، زمینه واقعی خود را دارد. تشکر. سلامت باشید. کدام مسائل حقوقی امروز جامعه شهروندی رو به تشویش آورده؟ شما همچون خودشناس گفته میتونید مشخصا کدام معما؟ تشکر زیاد برای سوال بسیار اکتوالی. امروز در جمعیت بسیار مشکلی های حقوقی وجود دارند و به واسطه است که سال 2024 سال معرفتی حقوقی شد و بسیار مسائل هستند که مثلا شخص با ندانستن قانون که کانستیتوسیون میگه ندانستن قانون از جوابگری آزاد نمیکند و بسیار مشکلی ها به وجود میاد که اگر در عموم بگیریم همه اون مشکلی هایی که مثلا خواه در ساحه تحصیل باشد، خواه تامین برابری در ساحه گندر باشد، خواه تامین حقوقی مثلا تنظیم حقوقی اینترنت باشد، خب مثلا در پیشگیری تروریسم و اکستریمیسم باشد مشکلی ها هستند و همین چاره‌بینی ها همین فرم ها با ما امکانات زیاد فراهم می‌آورند که تا فکر و عقیده خود را پیشنهاد کنیم از نام جوانان، از نام تشکیلات جمعیتی و مقامات دولتی که در آینده مقامات عالی قانونبرار و دیگر مقامات داخلدار برای رعایت آن چاره ضروری اندیشیده باشند. تشکر. سلامت باشید. تماشاگران عزیز همگی یک چند دقیقه بعد دیگر شبکه پیوست نشوید. با سیمای مستقلی یکم بمانید. بخش رکلام را تماشا میکنید. قانون حقوق و عدالت چنین است موضوع امروزی پیچ تاب زمان.
ва мо барномаро идома медиҳем барои он ки мо воқеан ҳам имрӯз ба пуррагӣ ба ҳамин ҳукумати электронӣ гузарем, яъне дастрасии шаҳрвандон ба ин ё он сохтору идораҳои давлатӣ боз ҳам осонтар бошад. баъзе модди техникӣ мутахассисон ҳамаги омода ҳастанд ё ҳоло ҳам вақт лозим? худи мавзӯи якуми форуми миллиам ҳамихе буд. агар номи мавзӯъро пурра гӯем, рақамикунонии хизматрасонии давлатӣ ва танзими ҳуқуқии он, яъне ки адлияи рақамӣ ва ҳамоҳангии байни идоравӣ. номи пурраи мавзӯи якуми ҳамин бахш дар форум ҳамихе буд. акнун дар идомаи ҳамин мавзӯъ ки адлияи рақамӣ номгузорӣ карда шудааст, пеш аз ҳама ман бояд қайд кунам ки дар худи низоми сабти асноди ҳолат шаҳрвандӣ ҳанӯз аз соли 2014 масъалаи ба шакли электронӣ гузарондани сабтҳои асноди ҳолат шаҳрвандӣ оғоз шудагӣ буд. албатта соли 2015 вақте ки соли 2015 як лоиҳаи кӯмаки хизматрасонӣ ки дар мақомоти тандурустӣ амалӣ мешуд ба охир расид ва ҳамин ҳамчун пилотӣ ба мақомоти сабти асноди ҳолат шаҳрвандӣ вогузор карда шуд ва танҳо вай сабти таваллуд ва вафотро амалӣ мекард. ва баъдан аз соли 2016 аз моҳи майи соли 2016 барномаи рушди созмони милали муттаҳид ва маблағгузор агентии швейтсария оид ба рушд ва дастгирӣ лоиҳаи дастгирии ислоҳоти низоми сабти асноди ҳолат шаҳрвандӣ дар тоҷикистонро амалӣ намуда истодааст, гӯем ки вай аз ду марҳила иборат буд. солҳои 2016-2019 ва марҳилаи дуюми он 2020 то 2000 ҳамин соли 24. аввал 23 буд ва камтар илова карда, яъне ки бо маблағгузории агентии швейтсария. ва аз соли 2022 як лоиҳаи дигар бо маблағгузории иттиҳоди аврупо ба ҳамин лоиҳа зам шуд ва айни замон аз рӯи ду лоиҳа дар низоми сабти асноди ҳолат шаҳрвандӣ ҳамин лоиҳа амалӣ шуда истодааст. ва яке аз самтҳои фаъолияти самтҳои амалӣ кардани ҳамин лоиҳа ин ба шакли электронӣ гузарондани сабтҳои асноди ҳолат шаҳрвандӣ ва ҳамчунин рақамӣ, яъне отсифровка кардани сабтҳои асноди ҳолат шаҳрвандӣ аст. ва бояд гуфт ки соли 2019 охири соли 2019 аввали соли 2020 аз тарафи ҳамин лоиҳае ки ман ҳозир ишора кардам як пилотӣ озмоишӣ 178 000 сабтҳои асноди ҳолат шаҳрвандӣ ки дар бойгониҳои мақомотҳои сабти асноди ҳолат шаҳрвандӣ ҷойгир шуданд, рақамӣ кунида шуданд, яъне отсифровка карда шуданд. акун тартиби рақамикунонӣ бо таҷҳизотҳои алоҳидаи худ карда шуд ва амаликунандаи ин лоиҳаи пилотӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нобели системи аз Федератсияи Россия буд, ки худи ман ҳамон замоне ки дар раёсати асноди ҳолат шаҳрвандӣ кор мекардам бо онҳо ҳамкорӣ карда будам. як 10 000 нусхаи сабт аз худи бойгонии худи раёсати асноди ҳолат шаҳрвандӣ ва шуъбаи асноди ҳолат шаҳрвандии вилояти Суғд рақамӣ кунида шуд ва боқимондаи 168 000 сабтҳои асноди ҳолат шаҳрвандӣ аз бойгониҳое ки нусхаҳои якум дар худи ҳамин мақомотҳо ҷойгир шуданд рақамӣ кунида шуд ва аз бойгоние ки ман 10 000 гуфтам аз ҷумҳурӣ ва вилояти Суғд фақат нусхаҳои дуюм рақамӣ кунида шуд. ин лоиҳаи чӣ буд? Лоиҳаи пилотӣ буд. Пилоти, яъне таҷрибавӣ. Чи ҳанӯз ҳам озмоишӣ, ҳанӯз ҳам мо наметавонем ки ба пуррагӣ ба ҳамин рақамикунонӣ гузарем дар мавриди ҳамин сабти асноди ҳолат шаҳрвандӣ. Мушкили дар чист? Айни замон фақат сабтҳои асноди ҳолат шаҳрвандӣ ба шакли электронӣ гузаронида шудааст ва бойгониҳое ки ҳозир ман гуфтам ин дар нақшаҳои минбаъдаи ҳамон лоиҳае ки ман дар боло қайд кардам пешбинӣ шудааст ва ҳам дар нақшаҳои дахлдори худи вазорати адлия ҳам пешбинӣ шудааст, яъне ки дар моҳҳои наздик ва солҳои наздик рақамикунонии боқимонда сабтҳои асноди ҳолат шаҳрвандӣ оғоз карда мешавад. инҷа масъалае ки аз нусхаи якум рақамӣ кунонидан дар кор ё ки аз нусхаҳои дуюм, мо ба хулоса омад ки аз нусхаҳои якуми сабтҳои асноди ҳолат шаҳрвандӣ
рақамӣ кунида мешавад. Албатта вақте ки рақамӣ кунида шуд, оцифровка кардани шуд, тамоми маълумоту тариқи электронӣ мешавад. барои як сабта кофтуков кардан зарурати китоба бардоштаву варақ задан намешавад. Чунки аз рӯи таҷрибаҳо ҳамаи маълумото дар бойгонӣ маҳфуз меистад. ҳамаи маълумото дар бойгонӣ маҳфуз дар ҳамун компютер нигоҳ дошта мешавад. худи мо ба давлати Молдова сафар карда будем, ба давлати худи Федератсияи Россия сафар кардаги будем солҳои 2018-2019, ҳамчунин соли 2023 ба ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон сафар карда будем. ҳамин тариқи хизматрасониҳои давлатӣ омӯхта шуд, дида шуд ки дар он давлатҳо чӣ хел ба роҳ монда шудааст, онҳо ба кадом мушкилотҳо рӯбарӯ шуданд ки мо метавонем имрӯз онҳоро ба назар гирифта ба ҳамин мушкилотҳо дучор нашавем. Албатта қадам ба қадам рақамикунонӣ ва худи сабти асноди ҳолат шаҳрвандӣ ҳоло идома дорад ва дар сурати пурра кардани рақамикунонӣ ҳамаи ҳуҷҷатҳо, на фақат як сабтҳои асноди ҳолат шаҳрвандӣ, дигар ҳуҷҷатҳои асноди ҳолат шаҳрвандӣ ҳам ҳаст ки онҳо ҳам бояд рақамӣ кунида шаванд ва дар сурати пурра рақамӣ кардан ҳамин коргузорӣ бо дигар, чун мавзӯъ ҳамин аст ки ҳамоҳангии байни идоравӣ ки ҳаст, бисёр ба қайгирии ин ё он сабт бисёр сабук мешавад барои ҳам шаҳрванд ҳам барои корманд. خب تشکر مرحمت شما اشتراکچی فوروم ملی بودید و در کاری گروهی که عیناً همین موضوعی که اینجا ما صحبت کرده استادیم خب اشتراک داشتید. به فکر شما تا کدام اندازه اگر به واقعیت نگاه کنیم همین رقمی کنونی ثبت اسنادی حالت شهروندی برای شهروند امکانیت های بیشتر یعنی سبکی ها پیش می آورد. مثلا نگاه کنید اگر شهروند وفات کرد وای باید از قید برآورده شود و مثلا نفری که در ناحیه های دوردست زندگی میکند اونجا مثلا دسترسی به اینترنت کمتر خوب معماست و چطور میتواند که از همون ناحیه دوردستش یا از همون کوهسار نمیدونم از جایی که زندگی میکند اومده از قید برآورد یا اینکه کودک تولد شد هنوز خردسال است وقتی هنگام سن سالش به مکتب نزدیک میشود بعد پدر و مادر بیدار میشوند و میبینند و میگویند که به این شهادتنامه گرفتن لازم شهادتنامه تولد. پس همین گونه معماها تا کجا مشکلات شهروندان آسان‌تر شدنش ممکن در کار گروهی همین طرفی مسئله هم محاکمه گردید؟ Я извиняюсь, я буду говорить на русском языке. И когда это происходил форум, я выбрала эту тему цифровизации государственных услуг, их правовое регулирование, цифровое правосудие, межведомственная координация. Вы знаете, я хочу сказать, что вот в этой группе поднималось очень много вопросов, которые работали по 6 проблемам. И вот одна из самых важных, это то, что вот вы сейчас сказали. Во-первых, если будет все по этому, это будет как бы по интернету все, то сами люди уже... Это все, вот, например, если он зарегистрировался, да, то это уже будет видно по самому, по регистрации через интернет. Это будет по электронной. А если нет? Нет, почему? То сейчас проблема остается? Нет, правильно. Это сейчас проблема, но мы сейчас это поднимали, чтобы это не было проблемы, чтобы работать с этим в будущем. Это во-первых. А потом, вы знаете, я что отметила, что вот интернет сейчас, у нас очень, вот интернет, он очень нужен. И у нас в отдаленных кишлаках вот нету этого интернета. Вот перед тем, как приехать на этот форум, ко мне как раз приехали из Ягноба девушки, и они попросили, чтобы мы провели для них вот обучающие курсы, там, кулинария и это. Но представляете, вот сейчас они попросили, чтобы наш учитель поехал туда и провел там у них эти курсы. Ну, невозможно, потому что сейчас уже закрывается этот перевал, и 6 месяцев этого учителя мы не увидим. Поэтому, если был бы интернет, то по интернету мы могли бы пройти онлайн вот такие вот обучающие курсы, и потом же и выдать им и сертификаты, и свидетельства об окончании вот этих курсов. И еще есть одна проблема, это гипернасилие. Это ко всем 3 домашним насилиям, которые есть, да, это экономическое, сексуальное, физическое и это психологическое, это гипернасилие. Это гипернасилие. Знаете, оно в чем заключается? То, что, да, это в том, что, вот, например, если девушка, она не согласилась выходить замуж, например, да, то он начинает ее шантажировать и через интернет начинает вот это вот. И я бы вот хотела, чтобы вот были такие какие-то комитеты, что ли, чтобы они вот регулировали вот это вот, чтобы вот этот шантажист, он
чтобы он отвечал за то, что он делает. Понимаете? Сейчас просто этим никто не занимается, и это очень трудно остановить. А у нас уже много случаев таких, которые к нам приходят, так как я являюсь директором общественной организации «Куксор», которая работает в Зеравшанской долине, это Айнинский район и район Горной Мачи. И вы знаете, мы работаем уже почти с 2004 года. У нас в этом году будет 20-летие, вот в конце этого января, в конце ноября. И вот поэтому я вот хотела бы сказать, что мы работаем с низов, и вот эту проблему знаем не понаслышке, потому что мы с ней работаем. И вот, например, мы работаем по предотвращению домашнего насилия и трафики. Вот этот закон, который вышел по предотвращению, вот многие общественные организации работали, и они добились этого закона. Понимаете? Вот мы тоже давали свои рекомендации, мы проводили мониторинг по домашнему насилию, и благодаря общественным организациям вот этот закон вышел. И вот этих форумов надо было бы, чтобы было как можно больше. Знаете почему? Вот, например, сейчас работали по всем 3 направлениям, да? А я бы хотела, чтобы вот одно направление было, и она вот в одном направлении 6, да, например, тем, да, в одной теме 6 направлений. И чтобы они работали конкретно, понимаете, по всем 6 темам. Вот, чтобы это было очень, знаете, не так поверхностно, а вот именно, чтобы это изучали, вот, как бы сказать, досконально эту тему. Да. Чун савол дабурай бахайгири таваллуд ё ин ки бахайгири вафот рафт, пеш аз ҳама бояд донист ки барои бахайгири таваллуди кӯдак кадом ҳуҷҷатҳо лозим аст ва аз тарафи кадом мақомот бахай гирифта мешавад. ҳамчунин бахайгирии вафот ҳам аз рӯи қонунгузории имрӯзае ки амал мекунад, бахайгирии таваллуд дар ҷои истиқомати падару модар бахай гирифта мешавад. бахайгирии вафот бошад ҷои охироне ки вафот кард, ҷои вафот кардани шахси вафот карда ва ё ҷои зисти охири шахси вафот карда бахай гирифта мешавад. бибинед, мақомоту муайян карда шудааст ки дар куҷо бахай гирифта мешавад. аз рӯи бояд як илова кардани ҳастам ки ба наздикӣ ҳамин 31 октябри соли 2024 охирон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шуда буд лоиҳаи нави қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи бахайгирии давлати асноди ҳолат шаҳрвандӣ баррасӣ шуд. яъне ки дар ин қонун ки ман худам дар таҳияи он иштирок доштам, дигаргуниҳо бисёр аст. аз он ҷумла тариқи электронӣ бахайгирии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва ҳамчунин ҷои бахайгирӣ ҳам таваллуд ҳам вафот. ва дар ҳамин лоиҳа пешбинӣ шудааст ки бахайгирии давлати таваллуд на фақат дар ҷои истиқомати падар модар, дар ҷои таваллуди кӯдак ёки дар ҷои муваққатан буду боши падару модар метавонад бахай гирифта шавад. чунки кӯдак новобаста аз он ки падару модари вай дар ахди никоҳ қарор дорад надорад, вай бояд бо ҳуҷҷати таҳсилкунандаи шахсият шаҳодатномаи таваллуд таъмин карда шавад ки яке аз зерҳадафҳои рушди устувор, ҳадафҳои рушди устувор 16 ҳадафи рушди устувор аст ва 16 вай зерҳадафи он ҳамин аст ки то соли 2030 бояд тамоми шаҳрвандон бо ҳуҷҷати таҳсилкунандаи шахсият таъмин карда шавад. ташаккур барои ҷавоби мушаххас. ва инҷо муаллима аз ноҳияи айнӣ гуфтанд, омадан инқадар мушкилиҳоро номбар карданд ба хотири он ки воқеан ҳам аз як ноҳияи дурдаст омадан иштирок мекунанд дар барномаи мо шунидем. шумо ҳам илова мекунед ё ҳамин мавзӯъро идома медиҳед? ду ҷумла оиди ҳукумати рақамакунонӣ мехостам гап занам. агар назар кунем ба соли 2015 то ин ҷониб бисёр навовариҳо дида мешавад. чунки ман фаъолияти худамро аз 2015 оғоз кардам. аллакай дар самти кори ташкилотҳои ҷамъиятӣ гирем, агар аллакай имрӯз мо ҳисоботҳои андоз, ҳисоботҳои оморамонро тариқи электронӣ бесупорем. ва як чизи дигараш, ҳоли як моҳ ҳам нашудааст, ман як корам кати ба бахши адлияи шаҳри исфара муроҷиат кардам. бениҳоят ман хурсанд шудам. як чизи майдак мана хурсанд кард, ҳамчун як ячейка, ҳамчун як ячейкаи ҷомеаи шаҳрвандӣ. ҳар маротибе ки ман ба ягон корам мерафтам, ман бояд ки барои чек кандан як пули ночиз ба 7 сомон, як 8 сомон, 7 сомону чанд рама ман рафта банк по очрат меистодам. ман як хурсанди шудагим, ҳамон корманди сахш, ман ба як айди
کد دادن ایدی رقم دادن همون 7 سومون چند درم مبلغ من از کشفیلیک الکترونی خودم گذروندم و کاری من بله کاری من به نهایت همون از یک کابینت حل شد و از همونجا من شهادتنامه تولد فرزندم رو گرفته برآمدم. پیچت هم در کار نیست. گفتن که 1 دقیقه بخشی 1 دقیقه منتظر شد. بعد از 1 دقیقه 30 ثانیه هم نگذشت همون پترجیدنش اومد که الکی همین مبلغ از فلان کارت نامناسب من کار شما هم بود شد. به نهایت من خرسان شدم و من باوری دارم و همچون گفته های معاون سردار ریاست عدلیه ولایت سوغد تصدیق میکنم که قدم به قدم ما به همین چیز رسیده ایستادیم قدم به قدم و از ما چه طلب میکنند ما باید که به همین چیز رشد یافته نش به همین چیز با وسیع‌تر خیلی که معلم قید کردن به همین چیز تا ناحیه ها تا دهه های منم خودم از دهه دوردست رفته رسیدنش ما باید کوشش و تلاش خودمون رو داشته باشیم. تشکر زیاد. سلامت باشید. آیا امروز شخصانی معیوبیت داشته به پورگی به حیات جمعیتی وارد شده واقعا هم کار و فعالیت و دیگر سمت‌های زندگی خود را پیش برده ایستاده توانستند یا یگان مشکلی هست؟ конвенсияи созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи шахсони майъибият дошта аз тарафи пешвои миллат соли 2018 22 март ба имзо расид ва айни замон кӯшишҳо баҳри ратификатсия яъне ба тасвибрасонии он равона гардидааст ва форуми мазкур ин як платформаи хеле хубе шуд ки барои пешниҳод ва тавсияҳои ба мақомотҳо сохторҳои гуногун гардид ки то ин ки шахсони майъибият доштаам низ ба инобат гирифта шаванд ва ҷомеаи фарогир ва ҳамгироӣ ба миён ояд ва хеле ки шумо қайд кардед шахсони майъибият доштаам низ бе ягон хел монеа дар ҷомеа иштирок кунанд ва зиндагии мустақилона низ карда тавонанд ва барои ҳамин кор шуданаш мо бояд дастрасии шахсони майъибият доштаро фароҳам орем. лекин мутаассифона дар ҷомеаи мо айни замон ин гуна амалҳо хеле кам дида мешавад ва дар баъзе ҷойҳо умуман дида намешавад мутаассифона ва дар форуми мазкур низ мо аз соли 2017 то инҷониб хеле ки мониторингҳои гуногун гузаронида будем бо шарикони рушд ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва байналхалқӣ ҳамкорӣ намуда ва ҳамзамон бо ҳамкории шӯъбаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолии вилоят ки мо гузаронида будем дар форуми мазкур пешниҳод ҳам кардем ки оид ба дастрасии иттилоотӣ барои шахсони майъибият дошта маъибияти биноӣ дошта ва маъибияти шунавоӣ дошта инчунин дастрасии ҷисмонӣ барои ҳамаи шахсони майъибият дошта аз ҷумла шахсони маъибияти ҷисмонӣ дошта ки то ин ки онҳо дастрасӣ ёбанд ба адолати судӣ ва умуман ёрии ҳуқуқӣ ки масалан аз тарафи бо ҳамкории мақомоти адлия ташкил шуда буд ин ёрии ҳуқуқии ройгон ки барои ҳамаи шахсон пешбинӣ гардидааст аз ҷумла барои шахсони майъибият дошта лекин ҷойгиршавии онҳо мутаассифона дастрас нест барои шахсони майъибият дошта. масалан агар гирем дар шаҳри хуҷанд дар ҳукумат ҷойгир гардидааст ин ёрии ҳуқуқи ройгон лекин шахсоне ки майъибият доранд вориди он бино шуда наметавонанд ё ин ки ба ҳамон ошёни агар майъибияти ҷисмонӣ дошта бошанд бо аробачаҳо агар ҳаракат мекарда бошанд дастрасӣ надоранд ё ин ки дар дигар вақте ки мо дар мониторинг дар дигар шаҳру ноҳияҳо низ гузаронидем мутаассифона аз ҳамин масъалаҳо монеаҳо дучор гардидем дидем ва ҳамзамон дар ҷои он дар ҷои ҳамон мониторинге ки мо гузаронидем ҳамчун мутахассис пешниҳод кардем тавсия додем ва дастурамал низ додем оид ба фароҳам овардани муҳити дастрас то ин ки чӣ гуна бояд сохта шавад чӣ гуна стандартҳои ҷаҳонӣ ва он стандартҳое ки дар давлати мо аллакай вуҷуд дорад ҳатто ҳамун низ бошад ҳам хеле мувофиқат мекунад ба стандартҳои ҷаҳоние ки барои шахсони майъибият дошта мустақилона омада вориди ҳамун бино шуда аз масъалаҳои худ бархурдор гарданд ё ин ки ҳаллу фасл намоянд. ҳамаги якчанд дақиқа бахши рекламаро ҳамроҳ тамошо мекунем боз бармегардем ба суҳбати студия. қонун ҳуқуқ ва адолат чунин аст мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо ва мо суҳбатро аз студияи печтоби замони симои мустақили якум идома медиҳем. дар мавриди шахсони маъюбият дошта ҳаминро гуфтани ҳастам ки хушбахтона имрӯз чӣ хеле ки бароту шаривҷон ҳам қайд кардан
نه تنها شخصانی دارای معیوبیت داشته بلکه تمام جامعه شهروندی جمهوری تاجیکستان و حکومت دولتی در این سمت فعالیت کرده ایستادند، یعنی که حرکت بی‌طرف نیستند، برای که ما با تامین برابری تام در کشور میتوانیم که نفوذ کشور عزیز ما را در عرصه بین المللی و در برابر این با تامین برابری تام ما میتوانیم که اون هدفهای رشد استوار، یعنی که 17 هدف رشد استوار که تاجیکستان در استراتژی دارد برای این از سال 2015 تا 2030 ما باید به همان هدفها رسیم که رسیدن به این هدفهای رشد استوار ما را میتواند که در عرصه بین المللی بلند بردارد و وابسته به همین از طرف جوانان هم چند پیشنهاد بابت ولایت قانون در تامین ولایت قانون در مناسبت با شخصان معیوبیت داشته پیشنهاد کرده شده بود که یکم پیشنهاد در موضوع ولایت قانون این هر چیز زودتر قبول کردن کنونسیای بین المللی اوید به حفظ حقوق معیوبان بود و دویمش وابسته به رقمی کنونی خدمت رسانی های دولتی و عدلیه رقمی همی بود که لااقل در سایت های دولتی، یعنی که ما با روند رقمی کنونی گذاشته ایستادیم، لااقل در سایت های دولتی مثلا مهم در سایت وزارت عدلیه مثلا ساش همین چیزا رفزنه طریق آوازی جاری کرده شود که تا شخصانی بیناییشان محدود هست، یعنی که بیناییشان که پست است توانند که از آن درست استفاده برند. давоми 7 сол бозеси муколамаи ҷамъиятӣ дар ноҳияҳои дурдаст гузаронда мешавад. Ин Исфара, Канибодом, Истарафшан, Девашти, Ҷабор Расулов, Спитамед 6 шаҳру ноҳияҳо. Ҳамин охирин муколамаи ҷамъиятӣ ки дар доираи лоиҳаи ки аз тарафи Helvetia Swiss Intercorporation дастгирӣ мешавад бо ҳамкорӣ дар ҳамкорӣ бо вазорати адлия пурсишномаҳо гузаронда мешаванд ҳар сол. Ҳамин соли охирин гузаронда шуда ки 6039 нафар шаҳрвандон иштирок карданд. Ҳамин қишлоқҳои ҷамоатҳои дурдаст ҳам дар назди сарҳад будагиҳо иштирок карданд. И аз ҳамон ҷо гуфтанд ки ин мақсади гузарондани ин пурсишнома дар он буд ки сифати ана ҳамин марказҳои ҳуқуқи ройгон ки ба аҳолӣ расонда мешавад сифати онро якбор дида бароянд дар кадом сатҳ мебошад. Вақте ки ана ҳамин бо 10 саволнома пурсишномада тайёр кардаги фаъолонои мо ба аҳолӣ баромаданд, аз он 54% мардҳо буданду зиёда аз 46 нафара фоизаш занҳо буданд. И баҳо гуфтанд ки моя мушкилиҳо мо бисёриҳошон дар бораи ин марказҳои ҳуқуқи ройгон дастрас мекунанд намедонанд. Бисёре аз 80% гуфтанд ки мо дар бораи ин хелак марказҳо намедонем. Якумаш. Дуюмаш 40% ана ҳамин аз 6000 гирифтаги ҷоюм дуюм гуфтанд ки монда вай дар бораи ҳуқуқои худо мо намедонем. Вақти мерос қабул кардан куҷо муроҷиат кардану мо дар кор, вақте ки мо фарзандон мо таваллуд мешавад чӣ хелак ҳуҷҷатҳо пешниҳод кардан мо дар кор намедонем гуфтанд. дар номи ба номи ким кадом бобокалон истодасту имрӯз намедонем. намедонад вақте ки ана шаҳодатнома барои фарзанд гирифта меранд мегӯянд ки ана ҳамун китобҳои вайҳои ҳамаша гӯйтон боё мерос қабул кунӣ ва ҳамун китобҳои гирифта битон мегӯянд вай китобҳо ба номи ким кадом очкалону бобокалон анами хелак мушкилиҳо. Сони саюм ҷо истодааст ин ҷангу ҷанҷоли муноқишаи оилавӣ. Вақте ки мо аз ҳамин аҳолӣ фаъолонро тайёр кардем ки худатон пурсиш гузаронитон, худатон ҳамин муколамаи ҷамъиятӣ дар сатҳи ҷамоат гузаронитон, онҳо инҳои мегузаронанду дигар солҳои охир дар ҳамин тӯли 7 сол пешравиҳо шуд қадам ба қадам. Барои чӣ? Вақте ки дар сатҳи ҷамоат ин муколамаҳо гузаронда шуданд, вай 2 соли охир дар сатҳи ҳукумат гузаронда шудааст. Акнун худи кормандони ҳукумат муовиное ки иштирок мекарданд дар ин муколамаи ҷамъиятӣ гуфтанд ки ин муколамаи ҷамъиятии сатҳи ҷумҳурӣ бироваданд дар кор. Ин аз бо як қадами пешқадами мо дар он аст ки ҳамин соли гузашта ва имсол ана ҳамин муаммоҳое ки дар ноҳияҳо шуда истодааст дар доираи ана ҳамин муколамаи ҷамъиятӣ Салим Бобоназаров аз ташкилоти ҷамъияти фидокор баромад карда ана ҳамин пешниҳод карданд ки ана ҳамин муколамаи ҷамъиятӣ гузаронида шавад ва
این نتیجه ها در عدلیه رقمی این آنلاین جماعت تیجی سایت کشوده شده است که هر یک تا شهروند میتواند پرابلم معمای خودش همین جوه خودش با واسطه اینترنت روانه کند. این پیشقدمی ها روی ها همش با دستگیری وزارت عدلیه شده ایستاده است، با اشتراکی خودی جامعه شهروند جامعه. هر یک ما اگر خودمون حرکت نکنیم، سهم نگذاریم، بی‌طرف نباشیم با اون پرابلم ها، هیچ کیم از دیگر جا آمده ما این مسئله های ما حل و فصل کردن نمیتواند. این مقصدی انامین گذراندنی انامین مکالمات جمعیتی در ناحیه ها، در سطح حکومت، در سطح شهری و جمهوری اون می باشد که همه اون پرابلم ها معماها در همکاری با دولت حل و فصل خود را یابند. از برنامه امروزه ما از اندیشه اشتراکچیان برنامه خب برای خود چی گرفته توانستید؟ واقعا هم در فعالیت من بعد شما بازم یک راهنمایی دیگر باشد. در از موضوعی که امروز مطرح گردیده ایستاده است، من به خود معلومات زیادی را گرفتم. یعنی بهر رسیدن به هدفهایی که در فورم ملی گفته گذاشتند، ما می توانیم در هم جایگی، یعنی هم تشکیلات های جمعیتی، هم مقامات های دولتی، هم مقامات حفظی حقوق، در هم جایگی ما می توانیم به هدفهای خود رسیده باشیم. یعنی نه تنها تشکیلات جمعیتی از روی لایحه وقتی که ما کار میکنیم در محل ها می رویم با اهالی کاربری میکنیم، خودش رو میفهمونیم و این چنین باید مقامات های دولتی نیز زیش با ما علاقمندی کار کنیم. یعنی ما به هدفهایی که در نزد خود گذاشته بودیم در وقت فوروم نیز مقصدهای هدفهایی که خودمون گفتیم در همجایگی میتوانیم همین معمای هایی که در رفت فعالیت خود پیش می آید ما میتوانیم کار کنیم. باشه، تشکر، سلامت باشید. خب مرحمت، با فکر شما چی برگزاری همین گونه همایشات برای حل مشکلات جامعه، پیاده گردیدن قانون های جاری کشور تا کجا مساعدت کردنش ممکن؟ شما فکر کنید؟ تشکر زیاد. چطوری که اینجا معلومه قید کردن از سالهای پیش فروم هایی که گذشت آنها بسیار هم نتیجه های خوب دادند و ما با مطمئنی گفته میتوانیم که این فروم دهم عاید به ولایت قانون میتواند زمینه خوب بگذارد برای آینده نیک، برای بهتر کردن سطح دسترسی به ولایت قانون و بلند داشتن سطح معرفتناکی اهالی بسیار هم زمینه خوب میگذارد و بسیار خوشایند است که در فروم ملی و هم در فروم ملی جوانان و هم در فروم دهم عاید به ولایت قانون جوانان بسیار هم فعال بودند و خوشبختانه من از نام تمام کل جوانان تاجیکستان و همچنین اشتراکچی فروم ملی جوانان در فروم دهم ولایت قانون و دسترسی به عدالت سودی برآمد نمودم و همه آن پیشنهادهایی که از جانب همسالانم در فروم ملی جوانان پیشنهاد شده بود به سهم اشتراکچیان فروم دهمی ولایت قانون رساندم و یکی از پیشنهادهایی که در آنجا من ارائه کردم این برای بلند برداشتن سطح سوادناکی اهالی و معرفتناکی اهالی، معرفت حقوقی آنها، این تشکیل کردن ابزارهای رقمی، پلتفرم‌های آنلاینی و مثل چت بات ها و تشکیل کردن بلاگ ها به زبان تاجیکی، به زبان فهمای تاجیکی بود که تشکیل کردن بلاگ ها و پلتفرم‌های رقمی، چت بات ها امکانیت خوب می باشد برای بلند برداشتن سطح معرفتناکی اهالی. چطوری که ما میدونیم در جمهوری ما بسیار از بلاگ ها تشکیل کرده شدند که این بلاگ ها بسیاری از موضوع خود را دارند. هر یک بلاگ ها ما جوانان میخواستیم که بلاگ های حقوقی تشکیل کرده شوند تا اینکه همه آن موادهای حقوقی که دسترس هست به زبان فهمای تاجیکی باشد تا اینکه اهالی سطح سوادناکی خود را بلند بردارند. شما در فروم دهم اشتراک کردید. از این قبل در فروم سالهای گذشته هم اشتراک داشته، شرکت نموده؟ نه، باری اول بود. باری اول هم در فروم ملی جوانان و هم در فروم دهمی ولایت قانون اشتراک کردم و بسیار از منفعت ها و دانش های خوب به خود گرفتم. خب پیشنهاد همین نفر به فکرم در فروم ملی این خلاصه جمعی اندیشه های کلی جوانان بودم به فکرم. بله، چون که در اول هم گفته بودم فروم دومی ملی جوانان بود که سنه 7 اکتبر سال روان با تشبث وزارت عدلیه با دستگیری برنامه رشد سازمان ملل متحد و حکومت شویسرا و در همکاری با تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی شهروندان گذرانده شده بود که
дар он дар доираи се мавзӯе ки дар ҳамин форум баррасӣ шуданд, яке волояти қонун, пешгирии терроризм ва экстремизм ва рақамикунонии хизматрасонии давлатӣ ки дар умум аз ҳисоби 150 нафар ҷавононе ки иштирок доштанд, мо тавонистем ки 16 пешниҳодҳои асоснокро барои форуми 10-уми миллӣ пешниҳод кунем ки бевосита ҷавонони фаъол хеле табассум қад кардан, рафта иштирок кардан ва дар назди намояндагони мақомоти давлатӣ аз номи кулли ҷавонон пешниҳодҳои худашонро ироа кардан ки мо бо боварӣ гуфта метавонем ки ҳангоми қабул шудани он пешниҳодҳо ва ҳангоми дар амалият ҷорӣ кардани он пешниҳодҳо дар пешрафти волояти қонун ва пешрафти соҳаи ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон як қадар саҳми худашро хоҳад гузошт. бисёр хуб, ташаккур, саломат бошед. ман иштирокчии форуми 10-уми миллӣ будам. рақамикунонии ҳукумати электроние ки ин талаботи замон аст. ҷаноби олии муҳтарами имомалӣ раҳмон дар яке аз баромадҳои худ гуфта буданд ки бояд ки мо ба ҳукумати электронӣ гузарем. аз замон чиқел ки муовини раиси раёсати адлия иброз доштанд, тақрибан зиёда аз 10 сол боз ҳукумат ба ҳукумати электронӣ гузашта истодааст ва якчанд вазорату сохторҳои ҷумҳурӣ ҳам ба системаи электронӣ гузашта истоданд, рақамикунонӣ гузашта истоданд ва баъди пурра ба системаи рақамикунонӣ гузаштани соҳаи адлия боварим ки сатҳу сифати хизматрасонӣ боз ҳам хубтар мешавад ва аз ҳама муҳимаш осон ва қулай мешавад. оид ба масъалаи шахсони майбат дошта дар форум боз як чизи хуберо мушоҳида намудам ки пештар вақте ки иштирок мекардам танҳо мо ташкилотҳои мо ё боз ташкилотҳои ҳамкороне ки дигар ташкилотҳо оиди ҳамин масъалаҳои шахсони майбат дошта гап мезананд. дар ин форуми мазкур як хеле хуб шуд ки аллакай аз номи ҷавонон ва аз дигар намояндагон ташкилотҳо оиди дастрасии иттилооти барои шахсони майбат дошта низ пешбинӣ карданаш пешниҳод карда шуд ки ин хеле як маълумоти хуб ва беҳтарин барои мо буд ки аллакай ҷомеа худ талаб карда истодааст ва на танҳо шахсони майбат дошта балки боз шахсоне ки майбат надоранд онҳо низ тарафдори ҳамин дастрасии иттилоот барои шахсони майбат доштааст. дар ҳамин форум иттилоъ дода шуд ки бо дастгирии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз соли 1991 то соли 2024 дастрас гардиданд ва онҳо ҳамашон дар вазорати адлия рақамӣ кунонда шуданд ва ҳамин рақамикунонӣ санадҳо дар платформаи электронии нави маркази махзани мутамаркази иттилооти ҳуқуқии адлия ки дар вазорати адлия ҳаст ҷой карда шудааст. яъне ки муфассалтар дар ин бора гап занем агар дар ҳамин айни замон ҳамин махзани мутамаркази иттилооти ҳуқуқии адлия дар ду шакл амалӣ карда шудааст. шакли аввал ин офлайн аст, яъне ки насб кардани ҳамун платформа дар ҳамун компютерҳои фардӣ ва шакли дигараш ин веблайн платформа аст ки дар тариқи сомона метавонед ба ҳамун сомона дароед ки инҷа мо дастрас кардагӣ ҳастам шакли веблайн, яъне ки ба ҳамин сайт сомона ҳамешагӣ фаъол аст, ҳамаша фаъол аст. ҳамин сомона медароед, дар ҳамин сомона тамоми санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҷудо карда шудааст. қонунҳо, қарорҳо, дигар санадҳои фармонҳо, амрҳо ҷудо карда шудааст. аз ҳамин сомона метавонад шаҳрвандо дастрас кунад дилхоҳ санади меъёрии ҳуқуқиро. фаҳмо, ташаккур. маълима, ба хотири баланд бардоштани пеш аз ҳама маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон чӣ бояд кард ва он пешниҳодҳое ки инҷо хуб садо доданд ва бахусус дар форуми миллӣ мураттаб гардид дар ҳолати амалӣ гардидан хуб ба кадом комёбиҳо ноил гардидан мумкин? ташаккури зиёд. ман боварии комил дорам ки яке аз роҳҳо, ҳадафҳое ки мо бояд дар ҳақиқат ба муваффақияту комёбиҳо бирасем, ин ҳамин баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи аҳолӣ аст. вақте ки мардум қонунҳоро мехонад, қонунҳоро медонад, дастрасӣ ба он дорад, мана вақте ки ҳозир нишон доданд, гуфтанд ки ба куҷо муроҷиат карда метавонанд, аз куҷо барои саволи худашон ҷавоб ёфта метавонанд, ҳамин бевосита ба худи мо шаҳрвандон вобастагӣ дорад. ва яке аз масъалаҳое ки дар ҳамин форум гуфта гузашта шуданд, ин дар ҳақиқат барои баланд бардоштани маърифати мардум оиди пешгирӣ кардани экстремизм ва терроризм буд ва дар ҳамин масъала ҳам бисёр пешниҳодҳои хуб буданд. яке аз пешниҳодҳо он буд ки имрӯз ҳамин масъаларо мо бояд аз мактаб, аз оила, аз боғчаи бачагона мо бояд оғоз кунем ки
این چی معنا دارد و برای آن پیشگیری کردن ما چیکار کرده میتوانیم. یکی از پیشنهادها آن بود که امروز وقتی که ما میگوییم که در مکتب فن دولت، تاریخ و حقوق است، همین خوب میشد که همین فن به همین مسئله پیشگیری کردن اکستریمیسم، تروریسم، مسئله که با آن وارد نشدن و عاقبت های ناگوار آن علاقه در مکتب ها به همین فن وارد کرده شود. دوم آن است که نوابسته از این باید متخصصان، آموزگارانی باشند که این چرا دانند همین فن را خوب و برای کودکان از همین را از علاقه از آوانی کودکی ما با جهت آن که اکستریمیسم، تروریسم نیگو وطن دوستی، مثلا مهر و محبت با وطن از عائله، یا که مهر و محبت با اون که جامعه خود ما داریم و این همین گونه پدیده ها چی زیان دارد، عاقبت به کجا میبرد. همین مسئله های بهتری که من قانون جمهوری تاجیکستان درباره وطن دوستی جوانان هست. همین قانون جمهوری تاجیکستان درباره وطن دوستی جوانان، کودکس های کد کانستیتوسی جمهوری تاجیکستان و نشاندادهای آن را باید که هر یک عائله از دوره کودکی، ما وقتی که در کودک بودیم دوره اتحادیه شوروی زندگی میکردیم، میگفتیم که وطنم SSR، گلشنم SSR. من در چند برآمد خود گفتم امروز موردی رسید که از آوان کودکی ما گوییم که وطنم تاجیکستان، گلشنم تاجیکستان. امروز تاجیکستان را جهانیان شناختند و این موفقیت هایی که ما داریم و در هر یک فورم ما افتخار میکنیم که از سال تا به سال چقدر بهداشت ها، چقدر پیشروی ها، چقدر کامیابی و موفقیت ها و در این جاده چخیلی که جوانان برآمد کردن، تکلیف های بسیار عالی جناب از جانب آنها پیشنهاد گردید. خوب میشد که همین توصیه هایی که در همین فورم ها پیشنهاد کرده میشوند و آن بهترین اندیشه و عقیده هایی که در اینجا گفته می شوند که وای زمینه به فورم های آینده میگذارد و خیلی که گفته گذاشتن در آینده بینید که همین 10 فورومی که ما اشتراک کردیم و در 10 فورومی که امروز در تاجیکستان برگزار گردید امروز مقامی بین المللی میگیرد و آینده در تمام ممکن بین دولت های دیگر هم گذرانده می شود. علاقه این موفقیت جمهوری تاجیکستان است و خوب می شد که از نتیجه های فوروم، از آن مشکلات ها، پیشنهاد ها، از آن درخواست هایی که اشتراک کنندگان داشتند، همین گونه یک برنامه های بسیار خوبی تلویزیونی، برنامه های رادیویی، برنامه هایی که در روزنامه ها نشر می شود همین گونه تشکیل کرده شود و هر یک نفری ما وظیفه دار هستیم که امروز به خاطر آینده نیک فرزندان خود ما، جامعه و جمعیت خود ما معرفت حقوقی خود را بلند برداشته باشیم. در فرم ملی هم پیشنهاد شده بود وابسته به اون که اگر امروز با معلومات آماری نگاه کنیم بسیاری از همه نمودی پهنگشته ترین اکستریمیسم و تروریسم این تروریسم در بین جوانان و مهاجران است که برای بهتر کردن این باید شکلی که معلم هم قید کردن ما سرول باید معرفتی حقوقی شهروندان را بلند برداریم. در فرم هم پیشنهاد شد که در ادبیات های حقوقی که در مؤسسه و باغچه آموزانده می شوند معلومات درباره خوف عاقبت یعنی که عاقبت های حقوقی تروریسم و اکستریمیسم جاری کرده شد و همچنین در همین فروم پیشنهادی بسیار خوب شد که برای کم کردن اکستریمیسم، برای پیشگیری اکستریمیسم و تروریسم در بین خاصه جوانان و مهاجرانی که امروز دور از وطن، دور از پدر و مادر قرار دارند پیشنهاد کرده شد که از طرف وزارت عدلیه و با همکاری مقامات با صلاحیت دولتی یعنی کتابچه ها در شکلی براشور میگویند برای مهاجران پیش از سفر کردن که وقتی که ویا حالا که ویا مثلا از همون سرحد تاجیکستان نبرآمدن براشورهای آموزشی یعنی عاقبت ها چی به چی آورده میرساند، ضررهای تروریسم و اکستریمیسم شامل شدن به حرکت ها برای شما، برای جمعیت، برای پدر و مادر، برای عائله تو چی ضرر آورده میرساند یعنی که فهماندهی کرده شود که این میتواند یک قدم پیش برای پیشگیری جنایت‌های خصوصیتی تروریستی و اکستریمیسم داشته سهم خودش را گذارد. وابسته به موضوع اول علاوه کردنی هستم چون موضوع سیومی فورم این بلند برداشتن معرفت حقوقی عامل پیشگیری اکستریمیسم و تروریسم بود، دستاورد، مشکلات و دورنمو باید گفت که برای بلند برداشتن معرفت شهروندان در همین سمت
аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон санадҳои меъёри ҳуқуқӣ аллакай яъне ки заминаҳои ҳуқуқӣ гузошта шудааст. мо пеш аз ҳама ба ёд биёрем стратегияи муқоимат ба экстремизм ва терроризм барои солҳои 2021-2025 амал мекунад бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 1 июни соли 2021 ки аз 13 самт ва 55 банд иборат аст ва ҳамин стратегия дар ҳамин стратегия самтҳои муқоимат ба экстремизм терроризм пешбинӣ карда шудааст. ҳамчунин ҳаст қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муқоимат ба экстремизм, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон муқоимат ба терроризм амал мекунанд ки ҳама инҳо заминаҳои ҳуқуқӣ аз инҳо бояд ҳам хизматчиҳои давлатӣ ҳам шаҳрвандои оддӣ бояд огоҳ бошанд. имрӯз бо баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон эҳтимоли кам ёки пурра коҳиш ёфтани ҷавонон ба ҳамин гурӯҳҳои экстремистӣ мумкин мусоидат мекунад. аз рӯи маълумотҳо аз моҳи майи соли 2024 суди олӣ дар сомонаҳои расмӣ эълон кард ки 29 ҳизбу ҳаракатҳои террористӣ дар ҷумҳурӣ амал мекунад. аз тарафи суди олӣ ҳамчун гурӯҳҳои экстремистӣ эътироф карда шудааст ки шаҳрвандон аз ин гурӯҳҳо бояд огоҳ бошанд ки ҳамин 29 ҳизбу ҳаракатҳо иттиҳодияҳо на фақат фаъолияти онҳо тарғиби маводҳои онҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон манъ карда шудааст. ҳамин чизҳоро бояд шаҳрванду оддӣ бояд огоҳ бошанд. албатта ташаккур. саломат бошед. муаллима, дар ҷанбаст агар ягон пешниҳод бошад ё хулоса бошад гӯш кунед. дар фарҷоми барнома ман гуфтанем ки ҳар як шаҳрванди тоҷикистон дар бораи ҳамин форум, дар бораи ҳамин муколамаҳои ҷамъияте ки гузашта истодааст, ҳама донистанашон дар кор огоҳ бошанд ки дар ҳамин ҳукуматам муаллим дар чорабиниҳои пештар гуфта буданд ки дар ҳукумат ҳам ҳамин хел шӯъбаҳо ҳастанд ки намин тавсияҳое ки аз тарафи халқ мешавад ба бахшида ба намин ягон хел муаммоҳо, проблемаҳо, намаҳо ҳамаш ҷамъ мешаванд. агар шаҳрвандони мо донанд ки давлат ҳар сол тайёр аст ки намун масъалаҳои мубраме ки шуда гузашта истодааст, тайёр астанд ки онҳоро гӯш кунад, қабул кунад ва онҳоро ҳамашро таҳлил карда баррасӣ созад. барои ҳамин пешниҳоди ман ҳамин буд ки ба ҳар як шаҳрванди тоҷикистони мо дар бораи намин қонунҳо, дар бораи баргузоршавӣ форумҳо огоҳ бошанд, донанд ва саҳми худро барои рушду равнақи давлати мо гузоранд. ташаккури зиёд. албатта қабл аз таҳияи ҳамин барнома бо баромади иштирокчиёни ҳамин форуми миллӣ, форуми 10 миллӣ ошно гардидам бо пешниҳодҳое ки буд. албатта каму беш аз он пешниҳодҳо огаҳӣ ёфтам ва боварӣ дорам ки албатта баргузории ҳамин гуна ҳамоиш ба хотири пешбурди албатта ҷамъият аст, ҷомеа аст, шаҳрвандон аст. боқӣ бо умеди корбурди механизмҳои қонунҳои амалкунандаи кишвар дифоъ аз ҳуқуқҳои худ ва дастрасӣ ба адолат мо барномаи имрӯзаро ба анҷом мерасонем. боқӣ барои иштирокатон дар ин барнома сипос. то барномаи дигар дар амони худо бошед. хайр.